pravi sound. Dobro jutro i dobrodošli u novu drugu epizodu na kanalu Mr. Knight ZZR 1400 Adventures. Nalazim se na rijeci Muri i plan za danas je proći nekih 600 kilometara do Praga gdje sam rezervirao smještaj u hotelu Volha, nekih 30 eura, a sutra uloviti trajekt iz Svinjeušća, iz Poljske prema Švedskoj. Krajnji cilj je Stockholm, koncert Pink Floyda, Rogera Watersa. Napuštam Hrvatsku i za nekih 200 metara ulazim u Sloveniju. Evo me u Sloveniji, to je prva od država koje su na popisu na ovom putovanju prema Švedskoj. I samo tako stižemo u Mađarsku. Kao što vidite, graničnih prijelaza nema i putuje se brzo, sad kad je Hrvatska u Schengenu. Nastavljamo dalje prema Češkoj. Malo pauza. U Mađarskoj vozim cestom 86. Prolazim pokraj prekrasnog ranča. Pozdravljam svoje nove prijatelje. Vrijeme je da prigriznem nešto usput. Pa ne treba samo tirati, makar vrijeme je super, ali ne treba forsirati, vremena ima dovoljno. Nalazim se na odmorištu mađarske autoceste M86. U daljini možete vidjeti srne kako slobodno pasu. Brzo ću prigriznuti mesni narezak koji uvijek vozim sa sobom i nastaviti dalje prema Sombotelju. Dobre, Mađari ne naplaćuju WC-a. Ne zaboravite, ako putujete kroz Mađarsku motociklom autocestom, elektronska vinjeta je obavezna, koju kupite na benzinskoj ili internetu, dok se za Slovačku, Češku, Njemačku, Poljsku i Švedsku cestarina ne naplaćuje. S obzirom na težinu i korištenje samog vozila, smatram da je to i jedina ispravna opcija. Veliko bravo! Ulazak u Slovačku je bio toliko nježan da nisam ni primijetio da se nalazim u drugoj državi. Upravo prolazim pokraj Bratislave. Bratislava je glavni grad Slovačke s otprilike 460.000 stanovnika. Ima prekrasnu staru jezgru koju definitivno vrijedi pogledati. Ja se ovaj put neću zadržavati u Slovačkoj, već ekspresno prelazim u sljedeću državu, Češku. To je pravi sound! Eto, nažalost, na takvim putovanjima se i takve stvari dešavaju. Potpuno novi auti. Kia Sportage.
Stigao sam. Odmah na ulazu u Prag nalazi se hotel Volha, tako da mi nije potrebno gurati se u strogi centar. Som je već parkiran i samo ću ga pokriti ceradom. Nakon 590 km prevoženih većinom autoceste stižem ponovo 8. puta u Prag. Ovaj puta sam sam u tranzitu jer manje više sve što sam mislio sam prije razgledao u tome predivnome gradu. Tako da evo, ovo je moja soba. Biće dobra za jednu noć 27 eura. Mislim da je poštena cijena, tako da sutra nastavljamo dalje. A sada objašnjenje za mobilne podatke u roamingu. Na Soma je instaliran novi uređaj za praćenje vozila koji osim GPS-a koristi i mobilne podatke. Uređaj je prilično osjetljiv i registrira i najmanji pokret kao i praćenje u realnom vremenu. Dobro jutro ekipa! Drugi dan ovog putovanja započinjem na benzinskoj pumpi, doručkom za Soma. Nakon njega na redu sam ja. Ovaj put koristim priliku za doručak u fast foodu. Plan za danas je proći 622 km, završiti priču u Češkoj, protutnjati autobanom kroz Njemačku, pored Berlina i stići u Poljsku u Svinje Ušće na trajekt. Prilično jednostavno, zar ne? Doviđenja Prag. Možda još koji puta navratimo. Evo, ispred nas točno 597 km do Svinje Ušća u Poljskoj, prelaza na švedsku stranu. Imam zapravo cijeli dan ispred sebe, tako da mogu lagano i komfortno, bez problema voziti do tamo. Izlazim iz gradske zone i ubrzavam na putnu brzinu. Kilometri se nižu jedan za drugim i Njemačka je ponovno na vidiku. Opet ću biti blizu Berlina, grada koji je ostavio snažan dojam na mene, a možete pronaći u mojim videima epizodu kad sam pješice prodefilirao kroz njega. Ako vam se video do sad dopao, ne zaboravite se subscribe-ati ili pretplatiti na kanal, kao i uključiti ovaj zvončić jer vam samo na taj način stiže obavijest o novom videu. Hvala! U Njemačkoj je long live autobahn, dakle tu je ograničenje 100, ali uskoro ide rock and roll. Nalazim se 212 km od Svinje Ušća, prelaska s poljske strane na švedsku stranu. Trenutno sam na odmorištu, znači nalazim se blizu Berlina. Berlin sam zaobišao i malo protežem noge i tako. Relativno brzo ću stići tamo za nekih 2,5 sata, tako da imam još dovoljno vremena s obzirom na to da idem na noćni trajekt, tako da sve ide prema planu. Nastavljamo dalje. Vozim još malo njemačkim autobanom jer uskoro ulazim u sljedeću državu, Poljsku. Evo me, stižem u Poljsku, 5. državu po redu na ovom putovanju. Od kako sam krenuo od jučer, ide sve brzo i glatko, bez papirologije, bez nepotrebnih gužve. Evo me. Welcome to Poland. Zadnjih 30 km je cesta ovakva. Vidite da su radovi u tijeku, ali nema veze. Evo, još imamo 14 km do Svinje Ušća i onda polako priprema za trajekt. Evo me konačno u Svinje Ušću. Dobra vijest je da
sam na pravoj poziciji, a loša vijest je da sam došao 2 sata prerano na check-in, tako da sam si uzeo sad ovu pola liternu mega kavu i imam vremena točno 2 sata za check-in, a trek ide u 11, malo sam se precijenio s vremenom, ali nema veze. Bitno da sam tu, bolje prije nego kasnije. Vrijeme kratim prelistavajući poštu, novosti te se javljam prijateljima šaljući im slike sa puta. Javljam se tako jednom posebnom prijatelju koji me već čeka u Švedskoj. Njegovo ime je Nenad i kao što ste mogli vidjeti u naslovu također ima YouTube kanal pod nazivom Škola dobre vožnje. Naime, nikad se nismo vidjeli uživo, ali redovito komuniciramo preko YouTube-a. A što će biti kada stignem tamo? Pratite i dalje epizode koje slijede i uskoro saznajte. Bilo je svega par automobila ispred mene, ali redar koji upravlja ukrcajem vozila na trajekt odlučio je propustiti sva vozila ispred i Soma i mene staviti na začelje. Oko 15 dodatnih minuta sam čekao dok se nisu svi ukrcali i onda sam ja tek mogao. Zaključak iz ovog je da se uvijek motociklom treba pogurati na prvu poziciju da vas uoče, inače ćete završiti kao ja, zadnji. Još samo da Soma zavežu i plovidba može započeti. You have something to put here, maybe gloves or something else? Okay. Laku noć, Poljska, mirno more i vidimo se ujutro. Dan treći. Dobro jutro, evo nas u Švedskoj. Maglovito jutro, na 5 stupnjeva započinjemo i nije problem. Izgleda kao da je jesen kod nas, ali evo. Super je, vozimo se dalje. Evo nas 17 km od Ištada nalazi se jedno prekrasno povijesno mjesto Ales Stenar ili ti švedski Stonehenge koji se nalazi malo niže. Tu ću staviti motor jer vidim da je tamo znak zabrana za motore, ali neće mi tu, ja mislim, niko ništa dirati. Stvari, kad sam bio u Norveškoj, apsolutno ljudi su stavili kacige i sve ovoga. Tako da, a bit ću brz. Tek sam došao u Švedsku, a već planidari malo. Ales Stenar ili Aleovo kamenje je megalitski spomenik u južnoj Švedskoj. To je zapravo kameni brod ovalnog obrisa s kamenjem na svakom kraju
izrazito većim od ostalih. Dug je 67 metara i formiran je od 59 velikih gromada. Svaka je teška do 5 tona. Sustav za datiranje organskih ostataka ugljikom 14 dao je 7 rezultata na lokaciji. Jedan ukazuje da je materijal star oko 5500 godina, dok preostalih 6 ukazuje na datum prije oko 1400 godina. Ovaj drugi podatak se smatra vjerojatnim vremenom nastanka Alesistena, nordijskog željeznog doba. Makar je maglovito, ali to je opet onaj osjećaj biti ponovo u Švedskoj. I kavica se već kuha, voda za kavicu i doručak lagano. Nešto ću si pojesti, priglicnuti narezak ili paštetu i nastavljamo dalje prema Uppsali. Tako, to je bio švedski Stonehenge. Sada nastavljam dalje na sjever prema Štokholmu i Uppsali. Imam skoro 700 km do tamo, pa i danas će nažalost biti veći dio autoceste. To je autocesta E4. Tako da, eto, čim bude nešto zanimljivo, ja ću uključiti ponovno kameru. Eto prve zanimljive stvari, nisam niti prošao 10 metara, a već tu vidim nekakve kosturske lubanje, ne znam šta je to, ali ne znam, niti neću ići pogledati, možda kakvo imanje. Idem dalje. Još 550 km do Uppsale. Evo, takvi znakovi su sve posud. Da, treba biti oprezan. Tako, evo nas na autocesti E4 i u više navrata primijetio sam, vidite, ove izložbene avione. Ne znam koji su to točno modeli, ali prije je bio MiG-15, to sam siguran. Evo još dva modela lovca, borbenih aviona. Mislim da su to čak ovi Gripeni ili Sabi. Evo me, točno drugi put se vozim po toj cesti, E4, preciznije. Evo me ponovno u Štokholmu. Ghost Rider, dolazim. Zadnjih 80 km od Štokholma do Uppsale vozim u komadu bez stajanja. Kako je dan odmicao prema kraju, tako su se i temperature počele spuštati. Noći su ovdje u travnju temperature obavezno u minusu. Grijane ručke rade mi konstantno. Nakon 730 km odvoženih danas po vrlo niskoj temperaturi ulazim u Uppsalu. Zbog ukočenosti i zime zaboravljam uključiti kameru i snimiti važan događaj. Stigao sam kod Nenada. Pozdrav ekipa i dobrodošli četvrti dan mojeg putovanja. Nalazim se u Uppsali i pokraj mene je moj prijatelj i kolega sa YouTube-a Nenad i vjerovatno koji ste čuli za njega, znate njegov kanal YouTube Škola dobre vožnje. Pozdrav i od mene. Pozdrav Nenade. Evo nas četvrti dan putovanja. Jučer je bilo stvarno naporno 730 km vožnje većinom autoceste, tako da nisam snimao jer nije bilo praktički ništa zanimljivo, osim ujutro što sam posjetio Stonehenge švedski. Tako, evo, danas novi dan, lijepo sunce, proljeće na vidiku i mi se spremamo da obiđemo Uppsalu malo i da idemo još i par stvari
osim tog da pogledamo. Nenade, evo u kratkim crtama, znači da mi smo već obučeni za vožnju, pa samo evo da nam malo pokažeš svoju Hayabusu, znači motor, i rećeš par riječi o sebi, o svom kanalu i onda idemo na vožnju. Može, ajde, eto. Motor je ovdje, to je 2400 godište Hayabusa, prva generacija. Dobro je očuvan prema godinama koliko ima, ali fino izgleda i sve. Što se tiče mog kanala, započeo sam ga prije 3 godine i osnova kanala je bila da pomognem da se što manje udesa dešava na našim putevima. Pomoću mojih videa želim da uputim motoriste na opasnosti koje ih vrebaju u toku vožnje kako bi se izbjegli nepotrebne greške i udesi koji ne bi trebali da se dese, a dese se. Da, i reci mi kad si započeo sa radom svog kanala? Ne znam tačno datum, ali prije 3 godine otprilike. 3 godine već taj kanal postoji na YouTube i dosta je posjećen. Ja sam zadovoljan sa posjetama. 333 pratioca imam, sasvim dovoljno. Odlično. Evo, ja pozivam i ostale gledatelje da pogledaju Nenadov kanal, naravno i moj kanal, i možda izvučete koji dobar savjet, jer stvarno savjeta na njegovom kanalu ne nedostaje. Tako da, evo, ne znam, još možda par riječi o motoru. Reci mi kako te služi Hayabusa? Odlično. Prošle godine sam išao na Jadran iz Švedske s njim. Služio me perfektno, nikakvih problema, sam sipao gorivo i kad sam se vratio zamijenio ulje i filter i eto. Da, evo, ja Soma nisam ništa specijalno pripremao za danas. Kao što vidite, prljav je još uvijek od puta, ali nema veze. To znači samo da ništa nije na mom kanalu montirano, nadograđivano, nego je sve uživo, sve je live. Evo, Nenade, super, drago mi je da si malo se približio našim gledateljima, tvojim gledateljima, mojim gledateljima. Ja pozivam sve Nenadove gledatelje i moje gledatelje da zajedno uživaju u našim kanalima i ništa, idemo se voziti. Idemo se malo voziti, zato su motori da se voze. Ako vam se video dopao, ne zaboravite se pretplatiti i staviti palac gore. A ja vam već za tjedan dana donosim uzbudljiv nastavak sljedeće epizode i događaja po Švedskoj.